Salamat sa pag-introduce. Sa inyo pa ni Pastor Shea nga, wala atong pastoron, but kaghanta nga pastor na dire. So, the preaching will never stop in this place. Amen. Praise God. Una-una, welcome no, matagusa. Una ay mga pare, una-una mga baguhan eh. So, yung mga batan-o na to, kuhaan sila na sila karoon. And sa mga fellow online fellowshippers na to, no? I welcome you all sa mga panimbahon sa DCFCI. Thankful ko sa Ginoo nga have been given this privilege to share the gospel, share the word of God today. So, sa ingon pa ni Shingo nga na ay nag-ask ang pastor kung sa'yo mo wali. So, I praise God sa courage yung gihatag sa Ginoo sa kuha nga mo to say yes sa maong tawag. And lahi ko siya nga feeling nga ang appoint ka nga ikaw wali and you yourself volunteer nga wali. So I praise God sa kaning nga panahon and before ta mag-start sa itong pagwali, I request everyone to bow down their heads and close their eyes. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this moment. Thank you, God, for gathering us, Lord, in this place. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you for your words. May your words, O God, give life, Lord, to our soul, Lord God, to our spirit. I pray, God, that your words will impact us, Lord, in every aspect of our life, O God. Thank you, Lord, for the souls that are here, Lord. May you bless everyone. Bless every heart, Lord. Bless every mind, Lord. Thank you so much for your wisdom, God. You pour out upon us. Salamat din sa iyong pag-aayon, Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 So, perfect morning once again. Perfect morning. Sa last nga Sunday, so if you could still remember sa ato ang sa giwali sa atong pastor, it's all about ang the least, kung the few and the least matters most. So it's not just nga sa mga dinagko taba, maguna kita sa ginagmay. So when we want to be used by God, sa inyo pa ito nga kinahanglan matinud-anon ta sa mga ginagmay. So di lang yung mag-start sa dinagko kay diba, kung di ka kapiyalan sa ginagmay, it's very hard for you to be interested with big things. It pertains to sa simbahan ba ng mga activities or sa mga simbahan ng mga responsibilities or even outside in the workplace. Dili ka interested if your supervisor or the head of you is wala na nakita nga angayat ka. So importante ito nga sabtang ito nga kinahanglan sa mga ginagmay magmatinud-anon yun. So, ang pagkamatinud-anon is character na nakuha nato. Kaya kita nga mga Kristohanon, itabak ka na may magmatinud-anon. So, when we believe in God, when we believe in Jesus, pasabutan na ay nabago sa tuwa. Kung sa una siguro, di ta ganahan na mga butanga. Kay wala na sa tong panganana or wala ta na orient na mga butanga. But when we come to know Jesus, Jesus is very faithful. Amen. Amen. And we have to imitate Jesus Christ sa mga kinabuhi. So, amen. Praise God. Amen. So, my topic for today is be faithful. Amen. So, kung matindahan ta, may soon. So, kinanglan nga, kasabutan niya nga, kung saan din yung pagka-matindahanon. So, there are a lot of things nga pwede na itong ma-describe no, sa pagka-faithful, but more na itong main nga reason why we should be faithful is because God is faithful. And we should be faithful as well. So kay si Lord, faithful man siya, that is His character. That is who He is. He is faithful despite sa itong unfaithfulness.
bisan pa og dili ta faithful, but He remains faithful. So nga na si Lord. And mao na nga character nga atong awaton. Amen. So we need to follow the character of Jesus Christ, no? Atong Ginoo nga magmatinud-anon. So in relation is last nga wali nga sa ginagmay ta magsugod. So kay naaman tayo mga ginagmay nga mga task. So anata mag-start nga mahimot ang matinud-anon na kay para interesan ta sa mga ginagko. So we as a church, we have big prayers, big visions. Our vision is to be a missionary sending church. So kung may missionary sending church, dili na siya low nga tawag. It's very high. And kung dili ta magmatidaanan sa mga ginagmay, dili ta maka-reach ana nga tawag. I mean, si Lord, dili siya mo atag na to, di po na to kaya. So, sa ingon pa ni Sister Shane, no? Sir Shane nga, karon nga year, mag-increase ta dapat. So, kinanglan, ang matagusa is mo increase. There should be an increase in everyone's life. We should not remain stagnant. Dili ta pwedeng mag-same lang ka. Like, there's no development in you. When you're weak emotionally, you should be more mature now. So if you are lacking wisdom, you pray to God. You sincerely ask God. If you are not yet confident, di dapat ka may mong magawawon. Kaya yan ako sa una. Makuha ko mga storya ng mga tao. But when God has molded me, has changed me, when God has impacted my life, like His word really is the one who can change a person's heart. So, in the moment nga, I sincerely, ako yung gitinguha si Lord nga, kung gamitan ko yung Lord, putangan ni mga butang di ka mahimaya. And one of those is, kanang mawaw ka mo sa inyo. And the moment nga, mawaw ka mo preach sa gospel, so, brabaw, imong ikawaw si Jesus, ngayon sa imong kinabuhi. So, nga ko nga, I could remember nga, magkakakak ako ni Korea kay mga luto or mga uwaw ko. All those weaknesses, I believe the Lord has gihabwa ko sa Ginoo itong mga butangan. And now I could say nga, the Lord has changed me. Amen. Amen. So mga son, ato gining i-meditate nga, si God is faithful. And ita nga nagsulod sa iya should be also faithful. Amen. So in 1 Corinthians 1:9, and God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen. So God is faithful, and kita, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. So itawag ka nga fellowship, no, sa anak, which is Jesus Christ. So muna yung ganina nga, hinanglan nga, kita nga nagsunod. Bisan pa sa mga gagmay nga mga task nga sa imong kinabuhi, you should be found faithful, not just by God, and not just by man, but by God. So, isip kayo ng mga kitang kasiguro nga faithful is because maybe there are things in the secret place nga wala pa na muna lay down sa Ginoo, you don't surrender. So, maybe makitaan ka nga madalanan in public, but the difficult part is kanang ikaw ra sara kay marambang sa una why makita, and I could do things nga does not glorify God. But I want to encourage you nga we should stay consistently be faithful to our God. Amen. So matindahan kita magsaon. Amen. Even sa imong trabaho, should be faithful. Okay, the moment nga in my experience, the moment nga naay most strength ng flesh ba, the flesh will speak. Now she desire, now she cravings, and all those cravings and desire is always in opposition sa spirit. So mag-battle lang duha, and
ikaw nga nani nga body, you have to stand on the truth. So kung saan ang kamaturang nga imong ibawaan, maunay dapat imong pilion. So dili mo pilion ang kanang imong ay istorya na diyan imong unod, but dili gyud na padaugon ni soon. Amen. Amen. Praise God. So here, be faithful with your resources. So all of us here have resources, I believe. Amen. Natay mga resources and so on. So one of our resources is finances. So we need to be a good steward of our finances. Diba? Naman tayo mga finances. Amen? So every one of us have finances. Maybe some are dako, may iban po, may iban, sakto lang. But it doesn't mean that kung gamay ka o let's say, gamay ka kwarta. And ngayon ko nga, dili ko magmaterialanon, kay gamay naman ko. So when it comes to na kay resources, it doesn't mean about like big or small. The point here is you have to be faithful. Kung na kay yan ang amount, or you have resources like that, your finances. So it's very kaning part na yun, it's very, sometimes it could manipulate you. So that's why we should be all very, very careful sa aning nga matter. Kay this is been gingon sa Biblia nga hindi mo siyang equal ni God, the money and God. Equal siya ba? It's because ang tao mo desire siya. Nung trabaho ka, you want to have money. Yan ang kung sa mga wala nakasabot sa tulong sa Ginoo. Those nagkang gawin encounter sa trabaho, mo siya lang bukang bibig. Ganang kung mapakatayo, kay mo ya kung maka-meet sa kong need. Makapartaw, trabaho ko, kwarta ko. And even ang maban, biluang na sa trabaho para maka-kwarta. So, it's very, kita nga mga believers nga Robo, kung compromise sa mga butanga. Now, mo na dapat likayan yun nato. Nga may utang compromise. Mag-compromise sa mga butanga. Now, ngayon ka, gamay raman, or di mo tuwid ako. But, unfaithfulness is unfaithfulness. Amen. Being unfaithful yun ka. So, walay nga, okay ra kay gamay. Wala may gamay nga sala. Wala may gamay nga sala. Amen. Sala is sala. And you could not, maybe, di pa mo na, when you do that kind of act, maybe di pa mo na ma-determine na kung advance lang. But the moment nga you be slave on that, tell you, you're in the spirit, you are impacting your spirit nga, yung mong ipagtay ko na spirit. Instead nga, you grow in the spirit, you grow in your faithfulness, you're killing your spirit. You're killing the growth of your spirit. It's because if you choose to disobey God, that's disobedience, by the way. So, we need to be faithful God, my son, in this matter. Atong imoon nga, dili ta may mong ulipon sa lapit. So, I want to give you this verse in Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amen. Praise God. So how we come to the point nga atong i-honor sa Lord nga sa atong possessions. How we come to the point nga atong gihatag ang tanan para sa Ginoo. So the moment nga giluwas sa Ginoo, He give it all. Amen. Like, wala yun siya nag-reserve sa iya. And that is for you and me to be reconciled back. And if these things is hard for us to do, kanang mag-isod pa taba, o kanang yung mo, all out ka para sa Ginoo. Kinanglan nga ako na yung
ato ning i-meditate nga kinahanglan ma-honor gid si Lord sa atong possessions. Kay pwede magud nga kanang naapa kay gi-reserve pud ba sa imong kagalingon ba. So when we follow Christ, we are denying ourselves. We are not, wala nga tanag kinabuhi sa pagkagalingon. But we live for the sake nga ang atong lawas, dili mo'y, ang atong flesh, dili mo'y mo dominate. But our spirit should dominate in us. Amen? As you could remember in a mga past nga mga wali sa atong pastor nga natay spiritual man. And that spiritual man should stand. No? Kinahanglan siya ang mubarog. Siya ang magmadaugon. Amen. Kay kung imong i-silence na siya, the flesh will mojo na imong kill sa mo. So, amen. We are so blessed nga we have been taught. Di natuluan ta nga natin ngayon na ang mga pampanantaw soon. So, I pray nga imiha po nang ma-meditate nga, you know, if you will honor God, He said here nga, your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. So what does this mean? So, well, so yan ako si Lord. Yan na kintahay. So, but I encourage you sa inyo hang kapag sa gamay yung namoy tayo mga kanya nga mga kuan status sa atong finances. But I wanna encourage you nga be faithful on that. Sana nga ginagmay lang. If you be found faithful yun ka nga, imo yun i-meditate nga word yun, and see if the Lord will not prosper you. Just try. Yawa, suway lang. So, if we as a church will ato ning buhaton ba as a church nga magkaiusag yun nga mo-support sa simbahan, I believe this church will never be the same. What we desire, kung makaiusa ang matagusa, ang task nga itong ginalantaw, gina-envision sa unahan, dili yun na may mong imposible igsoon. Because we're serving a God who is not limited. He is the God of the impossible. He can do all things. So, kung si Lord nga atong gina-service, powerful God, then dili ta limited sa resources as well. But sa ngon pa, kinahanglan nga makita ta nga matinudaanon ta. Amen. So mo na importante. So bisan pa unsa ta kadaghan kwarta, but we are not faithful. What benefit? Unsa may benefit nato na kung daghan ta kwarta pero dili ta man tinudaanon sa Ginoo. Di ba? It will just lead us astray. Imbis kay nga nato sa Ginoo, tungod sa kadaghan sa itong nahimutang selfish, nahimutang greedy. So, mao na nga, karon pa ng daan, atuangan ang naon nga, bisan paggamay na imuhang mga resources karon, be faithful on it. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Next resources is your time. So, every one of us here has time. Pareha mo sa oras, 24 hours, so sa adlaw. So, nakikita time. And it's up to us how we manage our time. So, the management of time is kasi ta. Okay. Diba ta pareha siguro trabaho. So, lahi-lahi kita gawin. But, I want to encourage you in this verse. Ephesians 5:15-16, NIV version. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Amen. Amen. Praise God. So, be very, very careful. No? Then, how you live. Minsan yung pag kinabuhi. Dili as unwise, but wise. Amen. So, we need the spirit of wisdom na magkinabuhi nga wise. We should not be living as unwise like those who don't believe God.
no? If you could see in the may mga balita karon nga, they make foolishness about God, they mock God, and God answered them. So, isod kayo doon pag dili ta mag-wise sa ani nga panahon. So, ang lang wise kita kayo good. Okay, you know, the enemy will try to trick you. The enemy will try to trap you. And yan akong encouragement sa tuwa. We need to be always nga nagbasa sa pulong sa Ginoo. We need to have a meditation of God's Word every day. We need to memorize His Word. Mo na yatong mga task nga itong buhaton kay dili ka man mong wise on your own. Amen. In your own understanding. Amen. So, we need the Word of God para maunay maka-enable sa tua nga mo live wisely. Kaya ana man to makita, ana man to makuha if we are full of God's Word. We are so full of God's Word. God's Word is living. It's alive. So, and it's spirit. So, if you are not wala ka na partake sa pulong sa Ginoo, then wala na mo ginadikon ay mong spirito. So, mo na nga importante kayo sa nga minawise kita ni nga panahon yun because nga dili nga making most of every opportunity yun sa imong time. Mo nga ayaw kasugot nga ma-trick ka nga ano nga bantayan yun. So, nga ganahan yun na ayoy kanang musturya ang imong lawaston nga na siya desire nga kani ang buhaton. But the other side will speak nga mo yung buhaton. And oftentimes mag-grieve ang Holy Spirit is because you don't obey Him. And mo na nga kani nga verse, it is giving us advice nga and encouragement nga kinahanglan nga i-make na to ang most of every opportunity nga makabasa ta sa pulong sa Ginoo, nga makameditate dito sa pulong sa Ginoo. You know, sa karon nga season, sa karon nga panahon, the Bible has been widespread. The Bible is not, wala siya gi-restrict. It's not restricted. But the sad thing is, ang mga tao, wala ginag-desire sa pulong sa Diyos. And kita mga believers, dili ta dapat ingana. So kita, number one kita na meditate, magpasa sa pulong sa Ginoo. Amen? So, I hope nga ato nang gina-practice, ato nang ginabuhat mga isuon. Ayaw masugot nga kanang muna, dili ka mo tubo yun sa pagpangalaga sa Ginoo if dili ka tigbasa, and dili ka tig-meditate, and dili ka memorize sa pulong sa Ginoo. Itagatag challenge na mga isuon dili nga mag-memorize sa not just verses but books. So in 1 year pila man ang gitarget nga memorize mo nga book sa Bible. So yan na, it depends on your heart, depends on how serious you are or how hungry you are. Sige ba naman, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed ka kung nagtinguha ka ng mga utanga. And diba, depende na sa matagusan na weight siya kasing-kasing kung siya sa kaganahan, kung siya sa kag-desire niya ang tulad sa Ginoo. So, you will reap what you sow. Amen. Kung nagpugas ka o hunger na, you shall be filled. Kung uhaway ka, you will be filled. So, yan na siya mga isuon. I hope na magsukat ka ron. Dito ang sugot nga wala tayo pulong sa Ginoo. Amen. 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 Tingnan kitang tanan yun na ay pulong sa Ginoo. So, and nasay nga ato nang keep ato yun ang i-apply yun sa itong kinabuhi. No? The written word should be seen in us. Amen. The written word should be alive.
in Amen. us. Kay when we speak, when we share, and we are not doing it, ratag nag-lead o ratag blind ba? Nag-lead sa blind. So, importante nga, kita mismo nga nag-storya, we are the ones nagbuhat buta na ang buta nga. Hindi naman pwede nga mo share ta and then hindi siya tinuod sa itong kinabuhi. Diba? Pwede ka mo storya na but it's not effective. Hindi siya effective kay ikaw nga nag-storya, wala man kaning believe. So, kinanglan mo tuo ka na mga buta nga una. And it becomes evident in your life that you have been changed. That you are growing. Kay, kung dili na siya evidence sa imong kinabuhi, then wala kulos kung mo-share ta. Mo-share ta sa uban and then dili po siya tinuod sa itong kinabuhi. Diba? Amen? I hope nga itong nakuha na siya no nga kinanglan yung tarong yun sa itong kinabuhi po. So we're not walking as unwise, but we are wise. So amen. Praise God. So number 3, so talents and gifts. So natin mga resources ng talents and gifts. Amen. So amen, praise God. Natuo ko nga ang matagusa is naayoy talent, napoy gifts, ihatag sa Ginoo. So dili siguro ta pare-pareha. There are diverse nga mga talents and gifts sa matagusa sa klase siya. But we are called to be faithful in these things. Na pagmatilaan ng taon, saan mo siya paggamit? Kaya kinanglan, maggamit siya sa sakto. Yung naman iba ng mga tao nga, tagaan na pero they are not using it to glorify God. They're just using it to earn money and to, para muslim sila, walay glory sa Ginoo. Nakalimutan si Lord nga, who is the giver of all. Amen. Si Lord nga, giver of everything, wala siyang glorified. So, kanina part nga may mutang faithful God sa itong mga talents. So may gusto man ng talent na ho, gusto man ng gifts na ho. There are a lot of things na pwede yung magamit. If you have a gift of service, you serve. Amen. The gift of prophecy, you prophesy. To build, to build each other. Kita nga mga believers, mag-build up ta sa itong pagtuo. Kaya kung di mo na siya gamiton, or imo siyang gamiton para kanang dili makagubang mo sa imong isig katao ba, ma-misuse nimo ba, dili pwede na dapat ang atong tinguhan is ito pangyon sa Ginoo nga, Lord, I want to be faithful o God sa imong gihatag nga ako, gi-entrust na ako ng mga gifts and talents, Lord, for you to be glorified in service sa imong igsuon ni Kristo. Amen. Praise God. So in 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Amen. Praise God. Amen. So, inanang nga, himutang good steward of these gifts. Amen. Praise God. So, kung dili pa ka fellowship nga church or on-off ka sa atong fellowship, I encourage you nga mo join sa mga prayer, sa atong prayer every dawn, 4 a.m. Start at 4 a.m. and then ends at 5 a.m. so 1 hour, and during night 8 p.m. to 9 p.m. So na-schedule dire nga gihimo just for prayer. So pray ta. So it is one way of kanang magkayusa ba kita. So ako ba na learn yun nga, dili pa dapat mag ija or mag ikaw. So naamang kay igsuon, na kay kauban, and wala ka nagnasara sa mong walk as a Christian. So importante kayo ang community of believers. So we are so blessed nga naay community nga nagtuo, nag-believe, nag-worship sa tinuod nga Ginoo. Kay you're so blessed when you are here in this place. It's because wala tayo i-preach ani nga not with hypocrisy and dili sa pag fake faith. What we preach is the truth.
what we are saying is the truth. That's the truth. That's the Word of God. And that's the foundation of our belief. So, wala ta naggara-gara dire. We are so serious nga ang among prayer is madunggan ang tiyaw sa atong buhay ng Diyos. Because we believe that God speaks. And it's just that hinanglan siyang isip diligently. Hinanglan siyang ma-proven na faithful ka manangita sa Diyos. Kaya dili man sila mapadayag sa tao nga double-minded or nagduha-duha. So si Lord ipadayag sa mga tao nga tinuod. Sa mga tao nga tinguha sa iya. So mo na among ginaampo what we kabog kanusan ang mabot, whether it takes years or decades or sa ba na, but we are sure in our heart kami si Lord ipadayag siya. So mo na ang encouragement sa tuwa nga we have to believe no nga kaning mga butanga nga kaning mga gifts na to gamitan niya para sa pag-build sa mga usa. Be intentional. Be intentional of your gifts. So, yung mga yun nga nakay ma-build. No? Ayaw gamitan yung mukhang lawas para mo di siya himuon yung mga may reason na makalain sa mukhang mga tao. So, yung sa himuon na ma-bless ang mukhang kauban. Ano gamitan yung mga pamulong na sakto ko siya in accordance to the Word of God. No, sometimes na itong mga pulong sabi sa ko, maganda kaya ma-interpret na nga ay gikasaban to. No, what I mean is when you are in the truth, kung sakto na dili mabasa ang imuhang gawin mo siya kay usubo na siya or nabasa kay as long as it is in the Word niya, you are standing in the truth. Diba? Kasi nalain na kay so kayo kasapantan din. You never know nga kato na is papadong na because you don't want that person, that brother nga malaklag. So, no, you just have to be open. Open ta nga to accept. It's because every one of us here is taking good care sa matagusa na dili ko siya nawala. We are building each other na dili good mag-walk ko si John. So, dili good kanang dili ka pwedeng ang atong mga kauban is malaon. Ayan sa itong isika totoo. So, ang atong tinguha gini is makita ang paggugma. So, which binds us. The love of God which binds us. Na ay mag-bind sa tuwa makausap. Kanang gugma nga, tinuod ng gugma, ikan sa Diyos. Hindi lang kanang gugma nga, affection lang. Hindi niya na, kanang gugma nga, kung imong i-search good ang pulong sa Ginoo, what it says about love, it's very unconditional. It doesn't rejoice in evil. So, kinahin siya na, it rejoices with the truth. So, hindi siya self-seeking. So, ang love nga, naon na to dapat is very unconditional and dili ta mag-desire nga natay makuha or no, the love of God is enough on us. Amen? So, ato na siyang tinguhan ng mga igsoon. Amen. Praise God. So, number 4, possessions and material goods. Amen. So, in Luke 6:10-11, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Amen. So, kaning nga verse is, ato naman yung verse na to last no, sa gi-share sa atong pastor no nga, kinahanglan makitaan ka nga faithful in least or in few things. Kinahanglan nga makaplagan ka nga matinudaanon ka na batanga. Kaning nga pamulong is a principle in the Bible nga dili nimo na siya pwedeng balion or imong mo-overlap ka nga amo na ko sa nag-project kay kaniya kung ginagko kay ito ganahan ginagmayra ganahan jud ginagko tayo. So I tell you, if you go beyond,
imo siguro na makaramdaman ng kanindot na, but the end it will be your fault. Kaya wala ka nag-build na niyang part sa mga ginamay. So we are blessed na the moment nga this church has experienced grabe yun nga pagsulay, and to the point nga ang church is nasa mga part nga mabungkag ba siya kung mawala siya. But praise God, there's a man of God who is placed here who stand for the truth. Who stand nga dili pwede mabubot ni. So because of mga naadri na bilin, we should be protecting it also. Dili siya mabubot. We also are taught to stand. Kaya, gamay lang tayo na nagtuo sa Diyos. Gamay tayo nga, kung in population ba, gamay lang. And, di na po kumutuo. Then, walang po kayo padulungan. It's because, mauman yan, tinuod. And there's no other way nga. So, mangita po lain. Wala naman eh. So, mga nga, kita, nga nadere, should be our heartbeat to help each other. So, if you are, i-put yun na in your mind, i-put yun na in your heart, nga, whenever you are given task, especially kay Gatanta, they have mga itabag na pastors. So, this church has increased, no? So, we have been trained. We trained ta in that part, and it's not easy. Di man ka, we are training for ilang years? Tapos is 3-4 years of training, no? And it's 1 hour lang. It's like hours of training. And the Lord has seen us faithful. The Lord has grant us na mo increase in faith. It's because we ourselves also is amo pong nato ng pagalingon nga magpa-train. So, yan na siya. Hindi mo makuha sa kabutang na lang, ang instant. So, naay pagtudlo sa mga. So, if you desire to be used by God, you learn to humble yourselves. You learn to be faithful in small things. You learn to kanang ang imuhang pagkinabuhi. If you submit it to God, imo diyang ihatod, imo kagalingon ba nga nahirang yun ang tao nga ganahan, ang tao nga ganahan paggamit. It's because He is willing no matter what it takes, no matter what it costs, even to the point of death. Amen. Yan na siya. Wala pong buta ka-experience sa mga butangan is because we are a free nation, and the gospel nga tulo, wala mo yung patay na tuwan eh. Hindi mapapatyon o mo share. Diba? And kinanglan nga, kay free man kita, you should always proclaim the name of Jesus. We should always stand on the truth. It's because wala ka taga-restrict. Unlike on the other countries na it's restricted. So naay mga MTPs na to mga students, they know that in the mission field, in the mission, naay mga certain mga tribes na they don't accept, and maybe pwede pa kang ihawon dito. Ngayon na mga part. So, we're so blessed, and we're so blessed in this place now. Pwede tayo makashare, pwede tayo like, we're so free in this. And sometimes, mawala itong di na taganahan nito ang simbahan. Or focus ko ang pag-iwan ng simbahan. So, I want to encourage you, be faithful in your time in the church. Do not be late. Amen? Do not be late in coming to church. If you desire God, sa school, you are always on time in school. Or, let's say, late ka sa school, dili ka kasapuan sa semestra. Or, sige ka late, consecutive late, dili ka pwedeng ma-expel. Or, pwede kang mahawa sa school. It's because of your character. Kung ang school, dili ganahan na late ka, how much more nga ang church? Kasi ang school or sa church. The church, the head of the church is Jesus Christ.
The head of the church is God. And mo na imong treatment, dili pwede yan na. If mo na treatment mo sa simbahan, I tell you, wala na siya na mao. So I wanna correct you on that. And ikaw nga naminaw karon, timuhaas yung kagalingon. Kung tinuhulyo ka nga, gusto mo mailang si Lord. Imuha yung tinguhaan nga, I want to be faithful, Lord, sa akong kinabuhi. And even sa akong time, sa pagdung sa simbahan. Mo yun na, di yun ko mali. I-desire na. I-desire na sa zone kay, even our pastor is saying, nga, dili pwede ta nga, pahumaton si Lord. Dili pwede nga nga atong kinaya nga, mahuwat si Lord sa tuwa, atong sa tanong start. Wow, the King of Kings and the Lord of Lords, mo na yan yung treatment. Kung imo ko nung naon ba, kung muwan na yung mayor, di ba di ka magkarakara? Diba? Kung before pag mo doon, ang mayor, dapat indong ka tanan or prepared na tanan. It's because you are expecting him to come or her to come. But the King of Kings and the Lord of Lords that you are serving, that you are worshiping, yan na ang treatment. So, magwa siya na mao. Magwa siya na mao sa So, we should treat God to the highest. Wala'y makalabaw sa namang treatment sa Ginoo. So, I'm telling you, ikaw na po mag-bless na. If you will treat God nga siya ang priority sa mga kinabuhi. If you treat God nga kinang dili siya ubos sa mga kinabuhi. Kay mo na ganun kanang ang treatment na to is nga naman. It's because of unfaithfulness. Dili mo ka faithful siya. So, mo na nga karon ang word ni Lord is we should be faithful. And I wanna encourage you nga, ang faithfulness, it should be consistent. Amen. Consistent ka dapat nga faithful. Dili lang one day faithful ka and the next day you're not faithful. So dili na faithfulness. It's because it requires discipline. You have to be disciplined. You have to be consistent. You have to be dili nga one time lang na. Kuha siya, process na siya, and progress na siya sa iyong kinabuhi. So, I want to encourage you, the word of the Lord, be faithful to Him. Be faithful to your God. Amen. Tuo mo ka Ginoo. Tuo mo ka Ginoo. Diba? Nga, wala tayo, pag timuha diha nga, di ko siya pwede. Nga, kanang less lang ito ang kanang pag-treat sa itong Ginoo. The Bible says nga, kanang dili mo siya i-tratar nga pinaka-ubos o tunga-tunga. Naman, yung naman, siya ang nagbuhat sa imo. Tuo mo ka nga, siya ang mabubuhat. So, magmatiladan ta nga isoon nga, kung pumutan ng kinabuhi, as long as I live, as long as we live, we should prioritize God. We should be faithful in Him. Amen? Amen. So, be faithful in everything. So, daghan po di na mausa-usa ang things nga dapat ang maging faithful. At one thing is for sure, in everything that we do, be faithful. Be faithful in everything that you do. Naka sa work, be faithful in your work. Naka sa imong pag-eskwela, be faithful. Naka sa church, be faithful. Wherever you are, be faithful. Because ang faithfulness is a character. It is a character na ato ang ma-adapt in our life. Faithfulness is seen or evident if that person is doing it. Kung dili mo siya ma-faith mo ang pagkamatindanan, it's because people will kung kitaan ka ma-faithful ka, dili yung ka mahimong stay ka on the same level. Na as you point nga i-raise ka is because of your faithfulness. You can see it in the life of Joseph. He's been so faithful. No? Bisan pa sa iyang mga nagian. But he remained faithful, steadfast. And he was raised in position, higher positions.
So we as well, and we just don't desire na earthly possession, but we're desiring spiritual possession. Possession na siya, possession sa spirit nga makuhaan to na. There is, we believe in spiritual realms. Amen? Natuta na mga butang ahison. So, kita nga nagtuwa na we desire on those things nga mo step up ta, mo level up ta. Kay, di ba, naami atinan no, next month nga conference, and we are praying for that no, the Lord will move and the Lord will let us experience no, those things. Kay naka-attend naman na sa una sa year 2023. So karon next month daghan namin. So kauban nila. So we are always on that focus no. Mag-focus sa mga nga matinulanan nga pag ang desire ba dili mawala dapat. Kay sometimes sa itong kadaghan sa itong ipangunaw malungtan mo ba na kinanglan yung umahon siya dapat magsika, renew kay ang fire na nasa makuha siya, mawala siya, and once nga mawala na siya kalayo sa imuha, so ikaw mawala na po rin muhang di na po ganahan mong attend something like that, so hinahinay nagkawala. So dili niya na sa yung pa we need to increase this time. We need to increase in our in every aspect sa ating buhay. So whether finances ba na kung nag-isog ka karon, one thing is wanna share lang na kinanglan dili na ta magpabili na ng poor mentality. Ang reason nga nung nahimo kang poor, or say it's not because of the resources, it's because of your thinking. Amen. Kumana sa panahon na you are thinking you are poor. You don't know na anak ka sa Diyos. You don't know you are royalty. You are heirs of what? You are heirs of Christ. You don't know that. And you are thinking it's because I lack these things and I'm poor. Wala na siya naman. If people will say that I am poor, no, I am rich. May mas lakasan ng resources, my resources are not here. My treasure are not here. It's because I know in myself na I am blessed. I am dili na sa pagkanay sa resources mo dili. It's about the treasure nga ang pulong sa Ginoo sa mga daghan. So kung daghan ka pulong sa Ginoo, those are your treasures. So kung daghan ka sa Ginoo, interesan ka sa Ginoo, material things, possessions, then it will not affect you na mo na makakorrupt siya. But you will be a channel of blessing. It will come. May mo kang channel yun. Dili may mo kang ako. Hindi. Dito pwede na. At ito sa part niya, it's because of your faithfulness and gamitin kasi Ginoo to become a channel of blessing. So kung dili ta mo'y mabukod sa panalangin ba? Kasi tagukod, sige tagapas, sige tagtimuha. But we are not seeking after God, after righteousness, after holiness, after purging of the Spirit. Kung wala tayo ng utangan, then we are always in this part, this kayo. So, mga nga, ng timuha kita nga, be faithful in less. In the very least nga, kagmay, ayaw na nga, dili na, wala na siya hinuan sa ibang spirito. Dili mo ito makita, but in the Spirit, there is happening, no? You cannot see it, but naay moment nga you commit nga mag-faithful ka, something in your spirit has been changed. Nabago ka. So mo na nga, when you are changed inwardly, you mo reflect na outwardly. So ilhan yung tao nga nabago yun is because it will reflect on the outside. So magbago yun siya. Kaya nag-change naman siya sa sulod. And sa sulod sa gilid, sabi, magawas siya. And mo reflect yun na siya. And mo na nakita ang pagkamayo sa Ginoo sa Ginoo, and God will glorify because of your good deeds. Ikaw, kita nga matuntaan din ka. Amen. Amen. Praise God.
So, moto na pag-share sa inyo. And I hope you are blessed and you have learned from this word. And salamat sa Ginoo sa iyang pag-reveal sa tuwa. And we praise God for His revelation to us. Amen. Ang yata ng buhok maya sa Diyos. Amen. Praise God. So, I request everyone to stand. Amen. Please stand. Just open your mouth and give thanks to our God. Amen. Kagami sa Ginoo, bakbang para mo istorya sa kamayo sa Diyos. Should not remain silent. Speak what is in your heart. How the Lord is stirring us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your words, Lord God. Thank you, Lord, for the things of God that have instructed us, Lord. Thank you so much, Father, for your goodness. Thank you, Jesus, for changing us, Lord. We should constantly, God, be faithful, Lord, in your words, O God, Lord, in our actions, Lord, in the way we live, O God. Lord, we live, O God, as wise men, Lord. Thank you, God, for renewing us, Lord. I pray, Lord, for peace of God that transcends all understanding, Lord, is Jesus. Should guard our hearts and our minds. Thank you so much, Lord. The enemy shall not take this away. Every word planted, Lord, shall be rooted, Lord. Be rooted in your hearts and your minds, Lord. Thank you so much, Lord, for letting us grow, God, within this year, Lord. We shall see, we shall experience increase, Lord, in every aspect of God in our lives, Lord. Lord, we are never the same, of God. Lord, we are ascending, of God. We are, Lord, elevating, Lord, in our faith, of God. We speak growth, Lord. I speak, of God, there will be purity, God. There will be sincerity, Lord. There will be, oh God, Lord, a hunger, Lord, in our hearts, oh God. Lord, we want to honor you, Lord. We want to honor you, God, with all our possessions, Lord. We want to honor you, God, with our body, Lord. We honor you, God, with our life, oh God. We honor you, Lord, with all the things that we have, oh God. Lord, we know, Lord, you are the one, Lord, who gives it all to us, oh God. Lord, you are the one who will receive all the glory, God. You are worthy, God, to receive all those praises, Lord. Lord, you are the one, Lord, should be praised, Lord God. Thank you so much, Lord. You can, God, and speak, Lord. Blessing, God, sa matagusan, Lord. In the name of Jesus, I declare, oh God, Lord, healing, Lord, those who have sickness and disease. No weapon of the enemy shall prosper over their life. In the name of Jesus, I speak, oh God, healing, Lord, in the name of Jesus. We believe, oh God, Lord, by your stripes, oh God, we are healed, Lord. As Jesus, oh, what you have shed your blood for us, Lord. You have ransomed us, oh God. You have, Lord, freed us from sin, Lord. We are no longer living in sin, oh God. Yes, Jesus, thank you so much for setting us free, oh God. You set us free, Lord, from all wickedness and unrighteousness, oh God. Lord, we are desiring you, God, more than ever, Lord. We are desiring you, God, more than ever, Lord. I speak fire, oh God. I speak fire, Lord, in our hearts, Lord. Let it burn, oh God. Let those fire, oh God, in our mouth, I speak, babalik ang talayo, God, sa mga pinagumi, Lord. I speak, oh God, of fire, Lord, in the Spirit, oh God. Lord, shower, God. Lord, let it arise in them, oh God, in the name of Jesus. Yes, Jesus, thank you so much, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you so much for your goodness, oh God, of our life, Lord. You have been so faithful to us, Lord God. So good to us, Lord. So good, oh God, sa matagos ng kinabuhi.
Lord, salamat Ginoo ning takna Ginoo. Even oh God, we pray Lord for our pastor God, wherever is right now in his workplace, oh God. Thank you so much, Lord, for being with him, oh God, for healing him, Lord. From head to toe, God, his faith, oh God, healing, Lord, his life, oh God, his work, whatever it is, and he mamatik, Lord, I speak, oh God, complete healing, Lord, in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for renewing us, oh God. Thank you, Lord, for renewing our commitment, Lord, our minds, oh God. Thank you so much, Lord, for protecting us, oh God. Salamat Ginoo sa tanan, oh God. Praise you, Lord, and we magnify your name, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.